आम करुचु आग 13टा लोकंर जीवन जाइए निरीह लोकंर 33 जन इंजोर्ड होती आरेस्ट कर हेल्थ मिनिस्ट्री इस्तफा दियो। आज 10 दल पदा को बाहर गाँ गहलू बाहर सारा राजधानी घेराव करू भयंकर परिस्थिति हम गोटे हस्पिटाल रोगी मरीज चोरी या बड़ी दुखदायक घटना कौन है जनसाधारण स्वार्थ रक्षा करने बड़ कथा नुहे से शासन रहा हूँ बड़ कथा। गोटे अपारग सरकार गोटे दुर्बल सरकार जार कौन क्षेत्र में परिचालना करता ये ना तार त्रुटि कि यहीपरि असमय अनेक जीवन जाऊँगी तार विरुद्ध में ये जन आंदोलन। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इस्तफा दिंतु जेपर्यंत इस्तफा नदेवे ये आंदोलन आग को आहरी तीव्रतर हम एवं जो मरीछंती रोगी से परिवार वर्ग को 1 कोटी सहायता दि जाओ। विरोधी दल मंच डाकरा आम पीसी सभापति भक्त दास डाकरा आम भुवनेश्वर जिला कांग्रेस सभापति प्रकाश जेना डाकरा खोर्धा राजीव सभापति डाकरा राजीव पटना नेतृत्व आम 500,000 लोक आसी जोग देचु। छात्र कांग्रेस युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस कांग्रेस सेवा दल जोग देचु। मिलित विरोधी दल मत अनुसार आम चलू आम सभापति निर्देश से 100 भाग समर्थन करूँ मिलित विरोधी दल जो घोषणा करेंगे जो कार्यक्रम हाथ को ने आम कांग्रेस भाई भौणी माने प्रतिज्ञा करूँ भक्त दास नेतृत्व में सैया करूँ। मुख्य दादी प्रथम हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन करूँ अपारग हेल्थ मिनिस्टर एवं ये अपारग मुख्यमंत्री इस्तफा दियंतु ये काम को नुह एवं नरेंद्र मोदी तुम आज देश जलुची पृथ्वी जलुची तुम हूँ जिया नाल भावी तुम गोटे सिंह जिया नाल तुम पूज ना कि हाड़ ना कि अस ना तुम भारत वर्षटा को पाकिस्तान इंडिया युद्धटा को ट्रंप को धरी सीज फायर कर इज्जत नहीं दरदामरा मलुड़ी विश्व युद्ध चारिआडे डाकरा गैस बढ़ला सब बढ़ला से डाकरा विरोधी दल तरफ आम आज एकाठी सी कौन कहे से हो ये जना पड़ा से अल्प दिन भितर पलैबे से जो भाया खाइले जो भाया चोबई जाऊँच गोरु गाई भी खाऊ नमती आम बेले बाची खाई क्या किए होता ये गोरु गाई खाइला भाया खाऊ मन को पलैबे। धन्यवाद। आज 10 दल जाक एकाठी बढ़िया सिंबल राहुल गांधी की भक्त दास नवीन पट्टनायक कम्युनिस्ट समस्त की धन्यवाद ये कहते गोटे अपारग जिया नाल सरकार नरेंद्र मोदी सरकार जो सरकार हाड़ ना कि पूज ना कि मांस ना खाली कौन पूज टी अच्छी सरकार भारत वर्ष आम करुचु आग 13टा लोकंर जीवन जाइए निरीह लोकंर 33 जन इंजोर्ड होती आरेस्ट कर हेल्थ मिनिस्ट्री इस्तफा दियो। सी साधारण आमर सीरीयस कथा ता नहले आज 10 दल पदा को बाहर गाँ गहलू बाहर सारा राजधानी घेराव करू भयंकर परिस्थिति हम एकदम जहाँ सृष्टि दुनिया रे आंदोलन। मेडिकल कॉलेज 13-14 लोक मरीगले गोटे निहाती सेंसिटिव इश्यू गोटे हस्पिटाल रोगी मरीज चोरी या बड़ी दुखदायक घटना कौन है तेणु बर्तमान आश्चर्य लगुच जो प्रशासन अच्छी सी गोटे मोराल रेस्पॉन्सिबिलिटी नवार कौन दायित्व नुह दुख लगुच से मोराल रेस्पॉन्सिबिलिटी नापी प्रस्तुत नुहति जनसाधारण स्वार्थ रक्षा करने बड़ कथा नुहे से शासन रहा हूँ बड़ कथा। सामान्य 12-14 लोक मरीज सामान्य कथा यहाँ जुक्ति संगत आप विश्वास कर कौन कहे जदि से लोक समस्या सहित जड़ित नुहे से नैतिकता से नापी प्रस्तुत नुहति सेमती या कहे ओडिशा जनसाधारण विचार करेंगे। मरीजाटा बड़ दुखदायक घटना
ଏପରି ଘଟଣା କୋଉଠି ଘଟି ନଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା। ମୋର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିରେ କଣ, କି ବିଚାର କରିବା କଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଉପଶମିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏକ ଘଟଣା, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ରୋଗୀମାନେ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅବହେଳା ହେତୁ 14 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଅବହେଳା ପାଇଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ। ଏବଂ ଆର ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, କେଉଁ ସ୍ତରରେ କିଏ ଦାୟୀ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଏସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସେ ପରିବାରକୁ ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦେବେ ଏବଂ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସରକାର, ଯାହାର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳନାଗତ ଇଏ ନାହିଁ, ତାର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁକି ଏହିପରି ଅସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବହେଳା ହେତୁ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ଲାଗି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେବା ପାଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ, 13 ଜଣ ରୋଗୀ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମରିଗଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅଲାଯୁଗ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା, ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାଲିକ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ନଦେବେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହବ ଏବଂ ଯୋଉ ମରିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ 1 କୋଟି ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 25 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ। ଆଜିର ଏହା ହିଁ ଆମର ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ।